document ci-dessous représente graphiquement la variation de la vitesse de propagation des ondes sismiques P et S en fonction de la profondeur du globe terrestre. إذا كيقولوا لنا على أن هذه الوثيقة كتمثل لي اختلاف سرعة انتشار الموجات الزلزالية P و S بدلالة بطبيعة الحال العمق، يعني عمق الكرة الأرضية. Alors, عطانا هنايا لا فارياسيون دي فيتيس دي زوند بي اس، دونك عندي هنا لي زوند اس وعندي هنايا لي زوند بي، وعندنا هنايا مقطع من الكرة الأرضية. La première question, à partir du document, déterminer les vitesses de propagation des ondes sismiques aux profondeurs définies dans le tableau ci-dessous. Complétez le tableau. إذا عطاونا هنا واحد الجدول وعطاونا الوثيقة وقالوا لنا على أننا خصنا نعمرو هذا الجدول انطلاقا من الوثيقة. فغادي نقلبوا على la vitesse des ondes P ou la vitesse des ondes S à des profondeurs qui sont variables. Donc à la surface, la vitesse de l'onde P, elle est de 6,8 km par seconde. Alors la vitesse هنا غادي نلقاوها هنا exactement. هذه à la surface. Et pour la vitesse des ondes S, on a 3,8 km par seconde ici. Très bien. À une profondeur de 1500 km, la vitesse des ondes P, elle arrive à 12 km par seconde, tandis que la vitesse des ondes S, c'est 6 km par seconde. Alors, هادشي كله غادي تجبدوه غير من هاد la projection على هاد الجرافيك. Très bien. Alors, profondeur de 3500, vitesse de l'onde P, c'est 10 km par seconde, vitesse des ondes S, il n'y a pas propagation des ondes S. وكنعرفوا على أن les ondes S, une fois كيوصلوا لواحد l'enveloppe qui est visqueuse, elle s'arrête. La propagation des ondes S se fait uniquement dans les milieux solides, contrairement aux ondes P qui se propagent dans le milieu solide et liquide. Alors, à une profondeur de 5500, la vitesse des ondes P, c'est 11,8 km par seconde, tandis que la vitesse des ondes S, c'est 7 km par seconde. La question suivante, identifier les profondeurs où se passent des changements brusques dans la vitesse de propagation des ondes PS. إذا غادي نحددوا العمق اللي كنلقاو فيه واحد التغيير مفاجئ لسرعة انتشار الموجات الزلزالية P و S. Alors, هاد les profondeurs où se passent ces changements brusques dans la vitesse de propagation des ondes P et S sont. Alors, tout d'abord, on a à 30 km, donc هنا عندنا. Alors, la première à 30 km, la deuxième à 2900 km et la troisième à 5000, à peu près 5000 km. Alors, déjà, je finis le cours, à chaque fois qu'on a une variation brusque de la vitesse, ça veut dire qu'on a un changement d'une enveloppe à une autre. كل ما لقينا واحد التغيير مفاجئ لسرعة انتشار الموجات الزلزالية بمعنى أننا كنتقلوا من واحد طبقة صخرية لواحد طبقة صخرية أخرى. Comment explique-t-on ces variations brutales de la vitesse au niveau de ces profondeurs؟ إذا كيفاش غادي نشرحوا هذا التغيير المفاجئ لهذه الموجات الزلزالية حسب العمق؟ Ces variations brutales de la vitesse au niveau de ces profondeurs sont liées à des changements à ces profondeurs. إذا هذا التغيير المفاجئ لسرعة الموجات الزلزالية مرتبط بالتغيير اللي كيوقع في هذا العمق، وهذا التغيير كيتعلق بلي كاركتيرستيك فيزيك دي ستركتور جيولوجيك كي كونستيتيو لو جلوب تيرستر. قلنا هذا التغيير كيوقع في المكونات الجيولوجية اللي كتكون الكرة الأرضية. La dernière question, en se basant sur tes réponses et tes connaissances, complétez la légende du schéma représentant la structure interne du globe. إذا اعتمادا على الأجوبة السابقة وعلى المعارف ديالك، بمعنى كل ما اكتسبتيه في الدرس حاول أنك دير واحد لا ليجوند غادي تمثل بها المكونات الداخلية للكرة الأرضية. Alors عندي هنا ديجا راني عمرت لكم هذا لو دوكيومون. Alors ici قلنا à peu près 30 km de profondeur, c'est la première discontinuité qu'on appelle la discontinuité de Moho. À 2900 km, la deuxième discontinuité s'appelle la discontinuité de Gutenberg. Alors, هنا كتعني discontinuité.
et à 5000 km, on a la discontinuité de Lehmann. Après, on a subdivisé le globe terrestre en... Alors, ici, on a la lithosphère, suivi de la sténosphère, suivi du manteau inférieur, les aussi mésosphère. Après, ici, on a le noyau externe et enfin, on a la graine. Alors, encore une fois, on a la graine. On a النواة الداخلية أو البذرة. هنا le noyau externe اللي هي النواة الخارجية. هنا le manteau inférieur الرداء السفلي. هنا عندي la sténosphère. Après, j'ai la lithosphère. Et que la lithosphère, c'est le manteau supérieur plus la croûte terrestre. Il y a une croûte océanique ou la croûte continentale. Très bien. Après, je passe à la page suivante. Et c'est l'activité 4. Sous l'effet des forces de compression, des fractures géantes affectent les roches à l'intérieur de la Terre, ce qui déclenche des secousses sismiques et génère des ondes qui se propagent dans tous les sens vers la surface de la Terre. Le bloc diagramme suivant illustre bien ce phénomène sismique et sa relation avec la tectonique. إذا قلنا نتيجة قوى انضغاطية فكتقدر توقع كسور في عمق أو في باطن الأرض. كسور، هاد الكسور كتصيب الصخور المكونة لعمق الأرض، وهنا كتنشأ ما يسمى هزة أرضية سكوت سيسميك. وهاد الهزة الأرضية كينتج عليها موجات زلزالية كتنتشر في جميع الاتجاهات إلى أن تصل إلى سطح الأرض. لو بلوك دياغرام هو هذا كيمثل لي هذه الظاهرة وكيمثل لي العلاقة ديالها مع لا تكتونيك، مع التكتونية. Alors, le bloc diagramme montre en des lieux différents 4 points qui sont A, B, C et D. إذا هذا البلوك دياغرام كيمثل لي 4 تاع المناطق اللي هما A, B, C, D وهما مختلفين. Désignez parmi ces points lequel constitue le lieu de genèse des ondes sismiques. إذا من خلال هاد النقط A, B, C et D شنو هي النقطة اللي نشأت فيها ما يسمى بالموجات الزلزالية. وبطبيعة الحال toujours il faut justifier la réponse. Alors le lieu où on a genèse des ondes sismiques, c'est le point A. D'ailleurs, c'est le foyer. Donc c'est le point A qui constitue le lieu de genèse des ondes sismiques car il représente le point à l'intérieur de la Terre de déclenchement de la rupture des roches. C'est ce qu'on appelle le foyer. إذا قلت هو النقطة A لأنها كتمثل لي المنطقة اللي غادي تنشأ منها وغادي تنتشر الموجات الزلزالية. هاد النقطة كتمثل نقطة في باطن الأرض أو في العمق اللي كيوقع فيها داك لو ديكلونشمون دو لا روبتور، اللي كيوقع فيها داك الكسر المفاجئ في الطبقات الصخرية، وهاد النقطة كنسميوها لو فويي البؤرة. Deuxième question. Précisez parmi les points en surface lequel est exposé à la plus forte intensité sismique. إذا من خلال النقط الأربعة اللي عندنا شنو هي النقطة اللي غادي تسجل فيها أقوى درجة الزلزال. Justifiez toujours la réponse et nommez ce point. إذا نعطيو التعليل لذلك ونسميو هاد النقطة. Alors هاد النقطة غادي تكون sûrement هي النقطة B. Alors c'est le point B. Tout simplement parce que c'est le point B qui est exposé en surface à la plus forte activité. Alors, كما كنلاحظوا هنا, alors le point B هو اللي جا à la verticale, donc il se trouve à la surface, à la verticale du point A. Donc, هذا le point B هو اللي غادي تكون في أقوى درجة الزلزال لأنه هو الأقرب للبؤرة. Alors, j'ai dit que c'est le point B qui est exposé en surface à la plus forte activité sismique et donc intensité sismique, car il est le point en surface le plus proche du foyer et il est nommé épicentre. هو اللي كنسميوه bien sûr l'épicentre. La question suivante, en se basant sur tes réponses et tes connaissances, expliquez comment évolue l'impact et l'importance des dégâts causés par un séisme en allant de l'épicentre vers les localités de plus en plus loin. إذا هنا كيطلبوا منا أننا اعتمادا على
الاجوبه ديالنا السابقه وعلى المعارف ديالنا نشرحوا كيفاش غادي تكون هاد الخسائر الزلزاليه، وحنا كننطلقوا من ليبيسونتر وحنا كنبعدوا تدريجيا من ليبيسونتر. شنو هي درجه الخسائر نتاع هاد الزلزال؟ كلما ابتعدنا من النقطه B. Plus qu'on s'éloigne de l'épicentre, plus l'intensité du séisme diminue. Ainsi, l'impact et l'importance des dégâts causés par un séisme évoluent en diminuant graduellement autant que l'on s'éloigne de l'épicentre. شحال ما ابتعدنا على l'épicentre شحال ما الخسائر كتقل تدريجيا. بطبيعة الحال هذا كلما ابتعدنا عن l'épicentre. Alors, la dernière question. Après avoir enrichi ton savoir sur la question de la relation entre l'homme et le séisme, بعد ما تعرفنا على درس الزلازل كنعرفوا العلاقة نتاع الإنسان مع هاد الزلازل. Montrez brièvement comment l'homme tente actuellement de minimiser les dégâts humains et matériels causés par les séismes. إذا غادي نشرحوا كيفاش أن الإنسان حاليا كيحاول أنه يقلل من الخسائر البشرية والمادية التي تسببها الزلازل. ألوغ يعني بمعنى آخر شنو هي الاحتياطات اللي كيديرها الإنسان باش ينقص من الخسائر اللي كتسببها هذه الظاهرة الطبيعية اللي هي الزلازل. ألوغ تو دابور faire des constructions antisismiques يعني بنايات اللي هي مقاومة للزلازل. Évitant l'édification de nouvelles villes dans des régions exposées au séisme, les zones instables. نحاولوا ما أمكن أننا نبعدوا على المناطق اللي كتكرر فيها الهزات الأرضية، وبالتالي نحاولوا نديروا مدن جديدة بعيدة نوعا ما عن هذه المناطق اللي هي مناطق كتكون عادة نشطة زلزاليا. Approfondissement des études autour des séismes. إذا نزيدوا دراسات أخرى متعلقة بهذه الظاهرة اللي هي ظاهرة الزلازل afin de trouver les moyens à prévenir précocement les tremblements de terre pour prendre les mesures nécessaires pour minimiser les dégâts. إذا نحاولوا نتعمقوا أكثر فأكثر في دراستنا للزلازل من أجل بطبيعة الحال نحاولوا نتنبؤوا بحدوث هزات زلزالية لعل وعسى أننا نقصوا من الخسائر اللي كتسببها هذه الظاهرة الطبيعية اللي هي الزلازل. إذا هنا غادي نسالي معكم l'activité. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.